اس سے پہلے بہت سے دوستوں نے تفصیلاً اس پہ بات کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں تھوڑا سا میں اضافہ ہی کروں گا، کیونکہ یہ 26 صفحات پر مشتمل ہے، اور میں نے تلخیص کے ساتھ 3 الفاظ کا ایک کر کے تو میں نے اس میں کوشش کیا کہ تمام احباب کو اس چیز کا کم از کم ضرور پتہ چل جائے کہ یہ 15ویں ترمیم ہے کیا۔ یہ صرف یہ نہیں کہ فیس بک پہ 15ویں ترمیم آ گیا اور ہم سمجھے جی یہ 15ویں ترمیم کیا ہے، لوگوں کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے، اور یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو وقت مجھے پتہ ہے کم ہے، یہ ایک ایسا مسودہ ہے جو 26 صفحات پر مشتمل ہے، اور نہ ہی یہ اسمبلی میں ابھی پیش ہوا ہے۔ آپ کو اس ریلی میں دعوت دینے کا مقصد آپ کو بتانا مقصود تھا کہ اگر 15ویں ترمیم منظور ہوئی تو ہماری پوزیشن یا ہم کس پوزیشن پر چلے جائیں گے۔ یہ مسودہ 29 جون 2022 کو حتمی ہوا۔ اس کے مطابق اس کے جو نکات ہیں میں وہ پڑھتا جاتا ہوں۔ سب سے پہلا اس کا یہ نقطہ ہے کہ پاکستان آزاد کشمیر حکومت سے مالی اختیارات واپس لے کر آزاد کشمیر کو صوبہ بنا دے گا۔ آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں یا حمایت کرتے ہیں؟ کم از کم بولیں۔ مخالفت کرتے ہیں۔ مخالفت کرتے ہیں یا حمایت کرتے ہیں؟ پاکستان اگر آزاد کشمیر کو صوبہ بنا دے، آپ اس کی مخالفت کریں گے یا حمایت کریں گے؟ ٹھیک ہے، اب دوسرے پہ چلتے ہیں۔ آزاد کشمیر کونسل کے ممبران کی تعداد 13 ہوگی۔ آزاد کشمیر سے 7 اور پاکستان سے 6، اور سب سے جو انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا کہ آزاد کشمیر سے 6 اور پاکستان سے 7، کونسل کشمیر کی بندے 7 بیٹھیں گے، اور ساتھ ہی انہوں نے آگے اس میں لکھ دیا کہ یہ کونسل جو فیصلہ کرے گی اس کو نہ تو کسی عدالت میں چیلنج کیا جائے گا اور نہ ہی اس کو کسی اسمبلی میں چیلنج کیا جائے گا۔ وطن ہمارا قبضہ تمہارا، نامنظور نامنظور۔ وطن ہمارا قبضہ تمہارا، نامنظور نامنظور۔ اور اس کا تیسرا جو ہے کہ آزاد کشمیر کے چیف جسٹس صاحبان، اعلیٰ عدلیہ کے ججز، چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کا اختیار وزیر اعظم پاکستان کو حاصل ہوگا۔ بھائی کیوں حاصل ہوگا؟ آزاد کشمیر ہمارا، آپ نے ہمیں یہ پورا سیٹ اپ دیا ہوا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان اس میں فیصلہ کرے گا ججز کون ہوں گے، چیف الیکشن کمشنر کون ہوگا۔ اس سے بہتر ہے اس کو آپ صوبہ پھر بنا دیں۔ یہی ڈرامہ ہے نا کشمیر کونسل کے، کشمیر کونسل کی آڑ میں کیا یہ جا رہا ہے کہ لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ کشمیر کونسل کے اختیارات لامحدود کیے جا رہے ہیں۔ وہ لامحدود نہیں کیے جا رہے، اس کو وہ اپنے اختیار میں لینا چاہتے ہیں۔ جب وہ 7 بندے اپنے بٹھا دیں گے اور 6 بندے آپ کے ہوں گے، تو انہوں نے اس میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اقلیت کے فیصلے پر اکثریت کو ترجیح ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 7 فیصلہ کریں گے وہ 6 کچھ نہیں کر سکیں گے، تو اس لیے ہم اس کو بھی نامنظور کرتے ہیں، یہ ہم نہیں مانتے۔ چوتھا اس میں ہے کہ کونسل کو ٹیکس اکٹھا کرنے اور اپنا بجٹ پیش کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ کونسل ٹیکس اکٹھا کرے گی، یہی جو کشمیر کونسل ہے، اور وہ بجٹ بھی اپنی مرضی سے پیش کرے گی۔ یہ آپ کے جتنے بھی اثاثے جہاں آزاد کشمیر میں وہ سب کشمیر کونسل کے اندر چلے جائیں گے۔ وہ خود بجٹ اپنی مرضی سے پیش کرے گی، جس کو چاہے گی دے گی، جس کو چاہے گی نہیں دے گی۔ یہ تو وہ بات ہوئی نا کہ ہم نے یہ 5 اگست 2019 کو جب انڈیا نے 370 اور 35A کا اپنے وہ جو ان کا آئین ہے اس میں سے انہوں نے خاتمہ کر دیا۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ پہلے انڈیا ہے نا اس کو 3 اختیارات مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے حاصل تھے۔ اس طرح انہوں نے اس میں یہ ختم کر کے سارے اختیارات سمجھے آپ انڈیا کے پاس چلے گئے تھے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا آئین ہے، میرے خیال آئی تھنک 257A یا اس طرح کی کچھ ٹھیک ہے، جس میں یہ ہے کہ کشمیر کا اپنا ایک اسٹیٹس۔ اگر آپ اس طرح کریں گے، یہ 15ویں ترمیم لائیں گے، تو پھر آپ میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا، پھر آپ میں اور ان میں نہیں سمجھتا کوئی اس طرح کا فرق رہ جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ ہمیں رائے شماری کا حق دیں، یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کس طرف جائیں گے۔ یہ وطن ہمارا ہے، یہ وطن ہمارا ہے، اس کا فیصلہ ہم کریں گے، اس کا فیصلہ ہم کریں گے، اس پہ حکومت ہم کریں گے، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ اور 5واں اس کا یہ ہے کہ 80 کھرب سے زائد مالیت کی پاکستان میں موجود کشمیر کی پراپرٹی کونسل کے دائرہ اختیار میں ہوگی۔ جب 80 کھرب سے زائد بجٹ کونسل کا ہوگا
तो मेम्बरान कौंसिल के होंगे, 7 बंदे कौंसिल के होंगे। या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर की जो असम्बली है सिर्फ बराए नाम है। वसाइल हमारे, इख्तियार तुम्हारा। और छठा इसमें कि असम्बली में अरकान की तादाद 54 के बजाय 56 हो जाएगी। 2 मेम्बरान जो भारतीय मकबूजा लद्दाख के मुतलका 2 अरकान असम्बली नुमाइंदगी करेंगे। वो भी मैंने ये नहीं पढ़ा कि वो कहाँ से होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो लद्दाख से होंगे। तो ये ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें शायद ये इस हद तक बेहतर हो, इसमें भी अपना इनका एक कोई एजेंडा तो होगा। अगर उन्होंने पूरी 15वीं आईनी तरमीम पेश की है तो उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने हमें लालीपॉप भी जरूर दी है। कोई ऐसी बात नहीं कि वो सिर्फ ये चीज़ें ही करेंगे। सातवां इसमें दूसरे अल्फाज में रियासत ख़त्म, अब सिर्फ आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर सूबा होगा। रियासत ख़त्म हो गई। जब आपके आइन में लिखा जाता था ना ये रियासत है, वो रियासत को ख़त्म करना चाहते हैं, इसको एक सूबा, जिस तरह गिलगित और बिल्तिस्तान को बनाया उस तरह का ये सेटअप लाना चाहते हैं। तकसीम का जो यार है, इस पार है उस पार है। और ये 8वां इसमें यह है कि छोटे बड़े तमाम हाइड्रल प्रोजेक्ट वो होते हैं जो पानी से बिजली पैदा करते हैं। इनमें से पैदा होने वाली बिजली, ज़ेर ज़मीन मादनियात, आज़ाद कश्मीर की अदालतों का दायरा अख्तियार का तयन, तालीमी निसाब, सब के बारे में कानून साजी अब हमारी असम्बली नहीं करेगी बल्कि कश्मीर कौंसिल करेगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये 15वीं आईन की तरमीम है, हम इसको नामंजूर करते हैं। ये 15वीं आईन की तरमीम का ये जो ड्रामा है, दूसरे लफ्जों में ये आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाना है। और जब आप एक सूबा बन जाए तो उसको आपको पता है ना तो उसका वज़ीर-ए-आज़म रहेगा, ना उसका सदर, उसके तमाम अख्तियारात जो एक आज़ाद रियासत के होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और सूबे आ जाएंगे अंडर, इसके वफाक के अंडर आ जाएंगे। डैम हमारे, बिजली तुम्हारी। डैम हमारे, बिजली तुम्हारी। वसाइल हमारे, इख्तियार तुम्हारा। रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो सियासत है। सियासत भी हम तभी करेंगे जब रियासत बचेगी। जब रियासत नहीं बचेगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए पहले हम सबको रियासत बचानी चाहिए। इसमें एक उन्होंने ये रखा कि आज़ाद कश्मीर के सदर का ओहदा ख़त्म हो जाएगा, वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा ख़त्म हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर दी जाएगी, बार कौंसिलें तहलील कर दी जाएंगी, आज़ाद कश्मीर का वजूद ख़त्म हो जाएगा, रियासत का एक्ट 74 ख़त्म। जब ये चीज़ें ख़त्म तो आप रियासत कैसे रह सकते हैं? आप तो फिर सूबा होगा। तो हम ये सब दोस्तों को यहाँ इकट्ठा करके बताने का मकसद यही है कि तुम जब बड़े सगीर थे हम तब भी कश्मीर थे और इंशाअल्लाह हम कश्मीरी नहीं बनाएंगे। हमारा झंडा भी गायब हो जाएगा, आज़ाद कश्मीर का तराना ख़त्म हो जाएगा। जब सूबा आ जाएगा फिर पाक सरजमीन शादबाद ही चलेगा। तो हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री का अख्तियार भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का होगा। यही हम कह रहे हैं कि यही रियासत वो इसी तरह से देखें ना, जब हर एक चीज़ वो करेंगे इस कौंसिल का जो उन्होंने एक ड्रामा रचाया, तो इसका साफ लफ्ज़ों में मैं तो समझता हूँ कि आज ये तशरीह करके आपको बताने का मकसद यही था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त आज उनको ये बखूबी पता चला होगा कि 15वीं आईनी तरमीम क्या है। इससे पहले तो हम सब समझते रहे जी कि 15वीं आईनी जो तरमीम है ये बस एक मसौदा है, इसमें कुछ अख्तियारात कौंसिल के बढ़ा दिए जाएंगे और वो आज़ाद कश्मीर। अब आपको पता चल जाएगा कि ना हमारे जजेस रहेंगे, ना हमारी अदालतें रहेंगी, ना हमारा इलेक्शन कमिश्नर रहेगा। इसका मतलब है हम पूरा एक सूबा बन जाएंगे, हम पाकिस्तान की एक इकाई बन जाएंगे। यहाँ गैर रियासती अफराद आके आबाद होंगे, हमारी प्राइवेसी मुतासर होगी। और मैं अक्सर एक बात करता हूँ, वो आज भी आपके दोस्तों के सामने करूँगा कि ईमान का जो कमज़ोर तरीन दर्जा ये होता है कि जालिम को अगर आप हाथ से या किसी दूसरे तरीके से रोक नहीं सकते, लेकिन उसको दिल में बुरा भला ज़रूर कह सकते हैं। इस तरह हम अपनी तरफ से एक कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं। खुद बिगाड़ी हुई तकदीर का शिकवा नहीं करते, हमें कोशिश अलबत्ता ज़रूर करनी चाहिए। और जब तक ये अभी जवाहर भाई ने एक बात की थी कि पुंछ डिवीजन वालों के उन्होंने कुछ मुतालबात माने हैं,
सच्ची बात है कि हम उनके पाँव की खाक भी नहीं है जो पूछ वाले, ये सच्ची बात है। मैं सलाम पेश करता हूँ उनको, अहले पुंछ की अजमत को हम उनको नहीं पहुँच सकते, लेकिन एक बात मैं ज़रूर करूँगा कि ये जो उन्होंने कहा कि कोई कमेटी बनाई गई है, जब तक ये कमेटी हतमी तौर पर ये जो हमारे जायज़ मुतालबात है तस्लीम नहीं करेगी, तब तक ये एहतजाज वक्तन फ़वक्तन जारी रहेगा और आप तमाम दोस्तों को तकलीफ़ देते रहेंगे। इसके लिए आपने लब्बैक कहना है, और किसी भी बंदे ने, ये वक्त जो आता है ना, ये बार बार नहीं आता, ज़िंदगी एक दफ़ा आती है, इंसान को कोशिश करनी चाहिए। हम मकबूजा कश्मीर में नहीं जा सकते, लेकिन हम यहाँ पंप पे ज़रूर आ सकते हैं, बराली क्रास में ज़रूर पहुँच सकते हैं। मैं आखिर में एक बार फिर कश्मीर एक्शन कमेटी बड़ाली, कश्मीर एक्शन कमेटी बड़ाली यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से हेडमास्टर साहब से शुरू हो के जमार तक आ जाती है। इसका मतलब यह है कि सब लोग, ये कोई सियासी मामला नहीं है कि बंदा हर बंदे का नाम ले। कश्मीर एक्शन कमेटी वो ये और सोशल वर्क कमेटी बड़ाली, ये सब नौजवान बुजुर्ग और बच्चे इसका हिस्सा है। अगर कभी मैं किसी बंदे का नाम ना ले सकूं तो उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा, क्योंकि बाज़ औक़ात बंदा भूल जाता है, उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। और ये आखिर में आज़ाद के जो हमारे मुतालबात हैं वो क्या हैं जो पहले हुआ करते थे। ये आप सबको पता है कि आटे पे आज़ाद कश्मीर को सब्सिडी दी जाती थी। आप में से जिन बंधु को पता है वो हाथ खड़ा करेंगे, आटे पर हमें सब्सिडी दी जाती थी। ये पूंछ वालों ने धरना दिया, तलत साहब हमें पता चला कि मुझे भी अल्लाह की कसम नहीं पता था कि आटे पे हमें सब्सिडी दी जाती थी, अब हमें पता चल गया। एक और माजरत के साथ आप मेन पॉइंट मिस कर गए। मुत्तहिदा का लफ्ज़ उन्होंने ख़त्म किया है, ठीक है। जो अक़वाम मुत्तहिदा में एजेंडे पे मौजूद था वो मुत्तहिदा रियासत जम्मू और कश्मीर था। कश्मीर जो रियासत है वो 5 इकाइयों पे मुश्तमिल है, जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख, बिल्तिस्तान। गिलगित और बिल्तिस्तान तो हमसे ऑलरेडी जा चुके हैं। लद्दाख आदि चाइना के पास है, अभी वो मुत्तहिदा लफ्ज़ ख़त्म करके सिर्फ कश्मीर बनाना चाहते हैं। एजेंडे जुनैद साहब, यूनाइटेड नेशन के एजेंडे से जो ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो गया।